Moya to embela Yahweh, moya to kumisa mokozie Yahweh Yesu asisi Ozi na makonzi. Oh moya to Moi et ma embela maison, Yahweh. nous servirons l'Éternel. We will serve the Lord. Josué chapitre 24, Joshua chapter 24, du verset 14 au verset 16. from verse 14 to verse 16. Josué chapitre 24, Joshua chapter 24, du verset 14 au verset 16. from verse 14 to verse 16. Depuis quelques semaines, For a certain number of weeks now, nous sommes en train de parler sur moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. we have been speaking on the theme, My house and I will serve the Lord. Et nous prions que Dieu And we're praying that God nous amène à être des gens will bring us to be people qui peuvent influencer leur maison. that can influence their house. Des gens qui peuvent People who can prendre la foi en Dieu take their faith in God et transmettre cela à ses enfants. and transfer this to their children. Josué chapitre 24, Joshua chapter 24, versets 14 à 16. from verse 14 to verse 16. Josué dit, Joshua says, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, if you don't find it good to serve the Lord, choisissez qui vous voulez servir. choose whoever you would like to Mais serve. moi, But me, Josué Joshua, et ma maison, and my house, nous we servirons will l'Éternel. serve the Lord. Nous prions que cet enseignement We pray that this teaching amène les changements dans nos maisons. will bring change into our house. J'ai prié que cet enseignement I pray that this teaching amène un changement will bring a change dans ma maison in my house et dans ta maison. and in your house. Et nous prions aussi And we pray as que well tous nos amis that all of our friends qui nous suivent en ligne, who follow online, qui suivent nos prédications, who follow our preaching, que eux aussi, but they as well, que leur maison that their house soit transformée. will be transformed. La Bible dit, The Bible says, mon peuple périt, my people pérish, perish parce qu'il lui manque la connaissance. because they lack knowledge. Si tu n'as pas la connaissance, If you don't have knowledge, tu vas mourir. you'll die. Si tu n'as pas la connaissance, If you do not have knowledge, tu vas mourir. you'll die. C'est Dieu qui le dit. It's God who's saying, Dieu dit, mon peuple God says that my est people détruit. are destroyed. Les peuples qui appartiennent à Dieu The people who come from God peuvent être détruits. can be destroyed. Le premier ennemi The first enemy de la vie chrétienne, in the Christian de life, la marche avec Dieu, in our walk with ce God, n'est pas le diable, it's not the devil, mais le premier ennemi, but the first c'est enemy le manque de connaissances. is the lack of Si knowledge. tu n'as pas de connaissances, If you lack knowledge, tu vas mourir. you die. Dieu dit, mon peuple God says, my people est détruit are destroyed parce qu'il lui manque because they lack la connaissance. knowledge. C'est pourquoi cet après-midi, That's why this nous afternoon parlons de la famille. we'll talk about Nous family. voulons avoir la connaissance. We'll talk about Nous voulons connaître la pensée de we Dieu, want to know the thoughts ce of qui God. concerne la famille. This is what concerns the family. Chacun de nous Every single one of us vient d'une famille. come from a family. Chacun de nous Every single one of us fait partie d'une famille. come from a Et family. chacun de nous And every single one of us veut avoir la famille. want to have a Tu ne family. peux pas avoir une famille, You cannot have a family, bénéficier de la famille, benefit from a family, vivre de la famille, live like a si tu family, ne connais pas la if famille. you don't know what family is. C'est pourquoi Josué dit, That's why Joshua says, moi I et ma maison. and my household. Quand Josué dit ma maison, When Joshua says my il veut household, dire ma he famille. says my family. Josué veut dire ma famille. Joshua wishes to say my Le family. problème aujourd'hui, The problem today parmi les chrétiens, in the midst of Christians dans la société, in society c'est le manque is the lack de la connaissance of the knowledge de ce qu'on appelle la famille. of what is Si tu ne connais pas que c'est que la famille, If you don't know what family tu is, vas détruire la famille. you're going to Tu vas négliger la famille. Et je vous dis une chose, And that's what I'm saying. le diable, The devil, sa plus grande mission, his greatest mission c'est de détruire la famille. is to destroy the Quand family. la famille est détruite, Once the family is les destroyed, enfants sont détruits, the children are le destroyed, mari est détruit, la femme est détruite. the wife is destroyed. Josué s'est dit, Joshua says this, faites ce que vous voulez faire. do as you please. Mais moi, Josué, But I, Joshua, je servirai l'Éternel. I will serve the Lord. Je ne laisserai pas ma maison. I will not leave my
mais house. c'est serré avec ma maison. I will build my house. La joie d'un père de famille, The joy of a father is c'est d'adorer avec ses enfants. to love his children. La joie d'une mère, The flesh c'est d'adorer avec ses enfants. is to praise with Quand his tu children. adores, When you love, la grande joie, the biggest joy c'est d'avoir avec toi is to have with you ta famille. your family. Josué dit, Joshua says, si vous vous attendez if you wait que mes enfants à moi that my children, s'égarent, si vous attendez que mes enfants à moi if you wait for my children s'éloignent de Dieu, to get away from God, ça n'arrivera pas. it will not come. Moi et ma maison, My family and nous I servirons will l'Éternel. serve the Lord. Avant de dire cela, Before saying il this, y a des choses que Josué a fait. there was things that C'est qu'il lui Joshua donne les ailes he gave de se lever en public in public et de dire, and said, moi I et ma maison, and my nous family servirons l'Éternel. will serve the Lord. Tu peux me dire, You can say to me, je suis un enfant, I am a child, je n'ai pas de famille, I don't have a family, mais tu appartiens à une famille. but you come from it. Et demain, And tomorrow, tu voudras faire une famille. you want to have a Si tu family. ne comprends pas que c'est que la famille If you don't aujourd'hui, understand what family is today, demain, tomorrow, tu échoueras. you won't have one. Et je vous dis une chose, And I'll tell you one thing, tu peux être un très bon entrepreneur, you can be a very good entrepreneur, tu peux être un bon you businessman, can be a good businessman, tu peux être un grand professeur you d'université, can be a good professor of uni, tu peux être un bon pasteur, you can be a good pastor, un bon bishop, a good mais bishop. si tu échoues dans ta maison, But if your house is messed up, tu as échoué dans ta vie. you have messed up in life. La réussite d'un homme se mesure dans sa maison. The success of a man, The success of to man know it, is to know, go back where he lives, go back where you go live. back to his family. La réussite d'un homme, The success of a man c'est sa maison. is his house. Si tu veux comprendre un homme influent, If you want to know an influential man, regarde comment il gère sa maison. look at how Regarde comment ses enfants les copient. look at how his children Regarde live. comment il influence la vie de ses Look enfants. how he influences his children's life. C'est un échec que de réussir partout et de ne pas réussir à la maison. Que Dieu nous aide. Que toi et moi, Me qui suivons ces enseignements, and follow us que les amis qui nous suivront en ligne, and the friends that follow us online, prient que Dieu pray to God, leur donne la force give them force de réussir dans leur maison. Moi my family et ma maison, and I nous servirons will serve l'Éternel. the Lord. Quand Josué dit ma maison, When Joshua says my house, il parle de sa femme, he talks about his il wife, parle de ses enfants, he talks about his children, il parle de n'importe qui habite dans sa he talks maison. about anyone who lives in his household. Nous devons comprendre une chose. We need to understand one thing. Quand Dieu When God a créé l'homme, created man, Dieu n'avait pas l'image d'un homme seul. God didn't have the image of a man. Dieu avait l'image d'une famille. He had the image of a family. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, When God created man, la pensée de Dieu, the thoughts of God c'était la famille. was family. C'est pourquoi il dit, That's why he says il n'est pas bon it's not good que l'homme that man soit seul. is on his Puisque own. s'il est seul, That's why if je he's n'aurai alone, pas la famille. I want to have a Dieu family. créa l'homme et la femme. God created man and woman. Le premier commandement qu'il lui donne, The leur first donne, commandment he gave to them was multipliez-vous, multiply yourselves, ayez une famille, create a family, ayez une famille. create a family. La famille A family a existé existed avant l'Église. before the church. La famille Family a existé existed avant les entreprises. before La enterprise. famille Family a existé existed avant les universités. before university. La famille Family a existé existed avant l'école. before school. Au commencement, In the beginning, Dieu créa, God created, il y avait une famille. there was a family. Alléluia. Amen. La famille, Family c'est avant toute chose. was before everything. C'est pourquoi That is why je ne peux pas abandonner la famille I cannot abandon my et me family donner à l'église. and give myself Je ne to peux pas abandonner la famille et me donner au travail. Je ne peux pas abandonner la famille et me donner à quelque chose. and go to something else. S'il y a quelque chose qui doit être avant, If there's something that c'est la should be famille. before, it's the family. c'est pourquoi Josué dit, That's why Joshua je said, sais que Dieu vous a appelé. Je sais que vous appartenez à Dieu. Je sais que vous êtes Israël, les enfants d'Abraham. Mais entre vous et ma famille, to me and my je family, resterai avec ma I will famille. stay with my family Moi et ma maison, and my family
to serve the Lord. Bien-aimé, Beloved, la famille, family c'est ce que Dieu avait en tête is what quand God il a créé Adam et had Ève. in mind when He created. Et avant que tout existe, And before everything existed, premièrement, il y avait la famille. primarily it was family. La famille, Family. si tu sais que la famille vient avant tout, If you know family comes before tu everything, changeras ta façon de vivre avec la famille. you change the way you live. Si tu trouves un homme If you find qui a donne man la priorité au travail who gives the priority plus to qu'à God sa famille, over his c'est family, un homme qui n'avancera pas dans then sa he's vie. a man who will never advance. Si tu trouves une femme If you find a qui woman priorise une autre chose que sa famille, and leaves il her family, n'avancera pas dans la vie. they will not advance in life. La famille Family doit être défendue. has to be. Pourquoi? Why? Il n'y a pas de société There's no sans la famille. Il n'y a pas d'église sans la famille. Il n'y a pas d'école sans la famille. There's no family. Il n'y a pas d'État There's nothing sans la famille. without a family. Alléluia. Amen. Et le système And the system de gouvernement de Dieu, of the government of God c'est le système familial, is the family system. la royauté. Royalty. Une famille A family a le pouvoir, has a power ça reste leur pouvoir. and abstain in the power. C'est le pouvoir de la famille. It's the power of family. Bien-aimés, Beloved, nous devons prier we have to pray pour nos familles. for our Nous family. devons We prier have to pray pour la famille que nous aurons à faire. for the family we have. Cet enseignement, This teaching c'est pour les enfants qui sont ici. is for the children. Un jour, One day, tu chercheras à faire la famille. you will find to have a Tu family. dois connaître qu'est-ce qu'est la You famille. have to know what Tu family dois is. comprendre comment la famille You fonctionne. have to know how Comme ça, family tu functions. réussiras dans la famille. And that's how you succeed in family. Montre-moi une maison Show me a household, et je te dirai qui est le père de cette and I'll maison-là. tell you who is the father. Quand je regarde ta maison, When I look at je this, peux dire que tu es un aventurier I can tell you ou if tu you're es un homme a sérieux. or if you're a man of seriousness. Alléluia. Amen. En 2005, In 2005, j'ai appris une leçon. I took a lesson. J'ai reçu mon grand frère chez moi. I took in my brother. Mon grand frère est venu nous visiter. My bigger brother came to visit me. Il est resté avec nous. He comes and stayed with Les us. jours où ils sont arrivés, The day he arrived, on les a préparé une belle chambre. we prepared a great room. On a acheté de nouveaux draps. We bought new bed sheets. C'était très bien dans sa chambre. It was good in his house. Il entre dans sa chambre. He came into his Il room. me dit, où est-ce que tu as acheté ces He draps? said, "Where did you find them?" Ce sont des meilleurs draps. It was a good bed sheet. J'ai dit merci. I said, "Thank you." Il me dit, He said, montre-moi la chambre des enfants. "Show me the children's room." Nous sommes allés dans la chambre des We enfants. went to the children's room, Il m'a dit, and he said to me, un bon papa "A good father doit être à mesure can take to measure." d'utiliser les draps que ses enfants utilisent sans se gêner. Il m'a dit, est-ce que He asked me tu if peux dormir facilement sur le lit de tes enfants? you can easily sleep in your children's room. Il m'a dit, tes draps de lit He asked me your sont bed meilleurs que les draps de lit de sheet is tes better enfants. than the children's bed sheet. Pour être un bon père, To be a good la father, qualité de tes draps the quality of doit your être bed les sheet qualités des draps de tes has enfants. to be the same quality of Depuis your ce bed sheet. jour-là, Since that day, moi et mes enfants, me and my children, nous partageons les mêmes draps. we share the Je same peux prendre mon drap de lit, je leur donne. Je peux prendre leur drap de lit, Sit down, j'utilise cela. and use it as a Si aujourd'hui, If today, je vais dormir dans la chambre des Robinson, la propriété qu'il y a dans la chambre des Robinson, c'est la propriété qu'il y a dans ma chambre. it's the same property in my room. Est-ce que nous prenons soin Do you understand this? de nos enfants? Alléluia. Amen. Il me dit, He told me, veille à cela, sit down veille. there, look, Et cette leçon-là, and this lesson, elle est restée dans ma tête. stay in my head. Les essuie-mains de mes enfants, ça doit avoir la qualité de mes essuie-mains. Has to have the same quality. Il faut pas aller là-bas dans la bilamba. I have to wear the same clothes of children. Papa, ça perd, So I put that mais pas rien. the children nothing. Maman, grave, Mom well dressed, mais pas rien. the children nothing. Josué a le dit non. Joshua said, no, Moi, eyes c'est ma maison. and household. So, moninga, If you see me, moniba. you see them. Nous avons grandi dans un contexte We have grown in a context où le papa mange le meilleur. where fathers eat the best Ce qui est mauvais, and what's bad, le meilleur on donne au papa. the best we give to the father. Non, No, le meilleur on donne aux enfants. the best we give to the children.
Si tu ne comprends pas ces choses, If you don't understand these things, tu n'avances pas dans la you vie. will not advance. La famille, ça doit être la priorité. Family has to be the priority. Si tu mets ta famille en priorité, If you put your family as a priority, tu réussiras dans la vie. you will succeed in that. Quelle est la honte de l'Afrique? What is the shame of Africa? Where's the shame of Africa? C'est puisque les enfants ne peuvent pas devenir ce que leurs parents sont. Is that children cannot be what Vous trouvez un papa you have a dad qui n'avait personne pour le supporter. that didn't have anyone to support them. Il devient un professeur d'université. Became a uni professional. Mais les enfants des professeurs de l'université But the children of the professors of university ne peuvent pas terminer l'université. cannot finish university. That's a shame. Au cause de la tête, aux professeurs à l'université, You cannot be the professor of university mais banana yo, and your own children pas comme si l'université. can't finish university studies. Si c'était le cas, if that is the case, If that is the case, tu as échoué dans la vie. this is a shame. Alléluia. Je veux que les mamans et les papas qui sont ici, I want the moms and et les fathers enfants qui sont ici, and the children que here nous arrivions à comprendre for us to understand qu'est-ce que la famille. what is La famille, the family c'est là où je pars is where I go, et je reçois l'amour is where I feel love sans condition. without any. Même si dans la rue, Even in the streets, on ne m'aime pas. they don't love me. Quand je retourne à la maison, When I go home, je retrouve ma mère I find qui peut me dire je t'aime. you said I love you. La famille, Family c'est là où je pars. is where I go. Même si j'ai mal agi, When I done something wrong, avec amour, without love, quelqu'un me dit someone says, ne le fais plus. don't do it. La famille, Family c'est là où on m'accepte is where they accept tel me, que je suis. the way I am. La famille, Family c'est là où je pars. is where I go. Quand je suis fatigué, When I'm tired, je peux me restaurer. I can restore. Je peux me rafraîchir. Je prie que chacun de nous, I pray that every single que one of Dieu us, nous donne une famille. that God will- Ce n'est pas tard. Si tu n'as pas encore une famille, If you don't have a family, Dieu te donnera la God famille. will give you a Puisque family. Dieu Because God est le Dieu is a God qui aime la famille. who loves the family. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, God himself, Dieu lui-même God himself existe dans la famille. exists in a family. Dieu est dans la famille. God is in a family. Alléluia. Amen. Dieu est dans la famille. God is in a family. Dans sa famille, In his family, il y a le Père, we have the il y a le Father, Fils we have the et il y a Son, le Saint-Esprit. we have the Holy Spirit. Et il dit créons And he says, pray. à notre image. Look how Dieu est le Dieu de la famille. God is a God of Dans la family. famille de Dieu, In the family of il y a God, le Père, we have the il y a Father, le Fils we have the et il y a Son, le we Saint-Esprit. have the Holy Spirit. Dieu God existe en famille. exists in a family. Dieu God existe exists en famille. in a family. Dans la famille, In a family, le Père, the Father c'est Dieu. is God. La mère, The mother c'est Jésus. is Jesus. Et les enfants, And the children c'est le Saint-Esprit. are the Holy Spirit. Le Père, The Father, il est celui qui a toutes choses, qui crée, qui pourvoit. he is the one that has all the power. La mère, The mother elle est celle qui se donne is the one who gives pour la famille. for the family. Et les enfants, And the children, ils se sont qui fait la fierté, qui sont dehors, qui agissent comme le Saint-Esprit. Et un jour, and one day, le papa ne sera pas là, the father won't be there. la mère ne sera pas The là, mother won't be there. mais les enfants seront là. But the children will be there. La famille, Family. très importante. Very important. On ne la néglige pas. We don't neglect Tu ne it. peux pas parler du mal de ta famille. You cannot speak bad about Tu ne your peux pas family. négliger ta You famille. can't neglect your Ta family. famille, c'est la première. Your family is first. Ce qui est meilleur dans la famille, This is what the best c'est is. que la famille Is that family produit la famille. produces family. Et Dieu dit, And God says, tu naîtras d'une famille, you breed a family, tu sortiras d'une famille. you come away from a family. Mais à un moment, But in a moment, tu quitteras ton père et ta mère. you will leave your mother. Tu quittes votre famille. To have Mais your tu own vas family. quelque part, But you go somewhere, tu fais ta famille. you make your family. C'est là où nous devons faire attention. It's there that we have to Si la première famille échoue, If the first family toutes les familles qui sortiront pour aller faire la famille follow échoueront encore. will be bad as well. Puisque chaque garçon Because every man fera comme son père. will follow his Et father. chaque fille And every fera comme sa mère. woman will follow her mother. Quand je voulais me marier, And when I was to marry, non, quand j'ai pensé à me marier, when I was thinking of getting married, un homme m'a dit, a man said to me, si tu veux savoir if you want to know comment ta femme vieillira, how your wife will be, how your family will get when she's old, how your wife will be when she's older, regarde ta belle-mère. look at your great grandmother.
Quand tu vas voir ta belle-mère, When you look at c'est your comme ça que ta femme sera. Quand elle aura l'âge de ta belle-mère et toi tu auras l'âge de ton beau-père. age of your grandfather. Alléluia. La famille, Family une très bonne chose. is a great thing. La famille, très importante. Family is very important. En Europe, In Europe, surtout dans les milliers de Noirs, in the midst of black nous ne people, comprenons pas l'importance de la famille. we don't understand the importance of La family. famille est très importante. Family is very important. Très importante. Very important. La réussite, les succès commencent dans la famille. Starts in family. Pour respecter les policiers dehors, To respect the police outside, tu dois respecter ton père. you have to respect. Si tu vois un homme insulter les policiers, If you see a man à la maison, il insulte son père. Si tu vois un enfant gifler le maître à l'école, à la maison, il gifle son père. Si tu vois un enfant ne pas respecter les filles dans la rue, il ne respecte pas ses sœurs à la maison. you don't respect things at home. La maison, c'est là où on apprend comment vivre dans la It's société. where we learn how to be. C'est là où on apprend le respect qu'on donne aux Where we autres. get respect to give to others. Et la réussite dans la vie And to receive in life commence dans la maison. starts at home. La maison. At home. C'est pourquoi quand Dieu parle, That's why when God il speaks, dit Père, He says, Father, soyez ceci. look at this here. Femme, Wife, soyez ceci. look at this here. Enfant, Child, soyez ceci. look at this here. Il donne les commandements. He gives commandments. Il dit, He says, il ne faut pas commettre l'adultère. do not commit adultery. Il dit à l'homme, He says, ne le fais pas. don't do it. Il va chez les enfants. He goes to children. Il dit, enfant, He said, child, honore ton père et ta mère, honor your father and mother afin que ta vie until the end of se life, prolonge. so you can prolong. Alléluia. Amen. C'est là où It's where la meilleure façon de vivre en famille, the best way to live in a family c'est dans l'église. is through the church. La famille, Family c'est la force de la vie. is the force of life. La famille, Family is c'est le premier gouvernement. the first government. La première compagnie, Is the first company. c'est la famille. Is the family. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La famille. Family. La place de restauration. Place of restoration. Luc chapitre 8. Luke Nous allons lire beaucoup d'enseignements. Luc chapitre 8. Je veux que cet enseignement reste dans nos cœurs. Amen. Luc chapitre 8, Luke chapter 8, verset 20. verse 20. Luc chapitre 8, Luke chapter 8. verset 20. On lui dit, Someone told him, ta mère your mother et tes frères and brothers sont dehors are standing et ils outside désirent and wanting te voir. to see you. On dit à qui? We say to who? On dit à qui? We say À Jésus. to Jesus. On lui dit, ta mère, Someone told him, ta mère your mother et tes frères and brothers sont dehors are standing et outside ils désirent te voir. wanting to see you. Même Jésus, quand il vient sur la terre, Even Jesus, when he came on earth, Dieu lui donne une famille. God gave him a family. Dieu pouvait dire, God can say, Jésus n'a pas besoin d'une mère, Jesus doesn't il est need Dieu. He's Mais God. Jésus vient, But God il a une mère, came and il a des frères. he had a brother. Il a une mère, He had a mother. il a des frères. And he had brothers. Il a un père. He had a father as well. Alléluia. Amen. C'est Jésus. He's Jesus. On lui dit, ta mère He said, your mother et tes frères and your brothers sont dehors. are outside. Alléluia. Amen. Bien aimé, la famille, Family elle est très importante. is very important. Alléluia. Amen. Si Dieu appelle un homme, If God calls upon a man, la vision de Dieu, ce n'est pas l'homme, the vision of God is a mais man, c'est sa famille. but it's his family. Quand Dieu appelle un homme, When God calls upon a man, ce n'est pas l'homme, it's not man, c'est la famille. It's a family. Dieu aime Noé. God took Noah. Noé trouve grâce devant Dieu. Noah got grace from God. Ce n'est pas les enfants de Noé, It's not the children of Noah. c'est Noé. It's Noah. Mais Dieu ne prend pas Noé seul. But God didn't take Il Noah. prend un Noé He took Noah et ses enfants et sa femme. and his wife. Puisque les enfants de Noé Because the children of ont Noah, commencé à faire des familles, même les familles des enfants de Noé, family of Noah, Dieu les prend. God took them. Puisque Dieu a besoin de la famille. Because God needs family. Dieu a besoin de la famille. God needs family. Il prend Noé, He took Noah. il prend la femme de Noé, He took the wife. il prend les enfants de Noé et il prend les femmes des enfants de Noé. And he took the wife. La famille. Kobi Kamala Moza ya famille. The good success is his family.
Famille. Nous allons lire dans le livre de Genèse. We read in the book of Genesis. Genèse chapitre 18. Genesis chapter. Je veux que ces enseignements restent dans vos cœurs. I want this teaching to stay. Et je veux que chacun de nous, I want you, quand les enseignements que nous donnons ici seront sur YouTube, when it's on que YouTube, chacun prenne le temps de suivre ces enseignements. everyone takes time to go Genèse through it. 18. Alléluia. Genèse chapitre 18, Genesis chapter 18, verset 18 à 19. verse 9, 18 to 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Abraham will surely become a great and powerful nation. Abraham Abraham deviendra certainement will surely become une nation a great grande and powerful et puissante. nation. Mais comment Abraham But how can Abraham deviendra une nation become a nation grande et puissante? great and C'est powerful? puisque Abraham It's because a Abraham une famille. had a family. C'est-à-dire que Abraham qui deviendra une nation, It's because that Abraham was c'est par sa famille it's through his family qui deviendra une that nation. he became a nation. Alléluia. Amen. Abraham deviendra certainement Abraham will surely become une nation grande et puissante. a great and powerful nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. And Dieu choisit une famille pour être la bénédiction de toutes les familles de la terre. to all the families. Soko pokoli bana no malamu, If you look after the children well, opamboli mokili. you bless the world. Tu donneras un GP You will give a GP. qui va soigner la société. You Tu donneras un ingénieur give qui va arranger les routes pour les gens. Tu donneras un enseignant qui va enseigner les enfants des autres. his children Il deviendra certainement la bénédiction a pour great la and famille. powerful nation. C'est pourquoi quand tu as la famille, This is why when you have ne a te family, limite pas vers toi-même. don't limit yourself. Regarde les gens dehors. Look at everyone else outside. Regarde les gens dehors. Look at everyone else outside. Verset 19. Verse 19. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Why did God choose Abraham? Dieu n'a pas choisi Abraham pour autre chose. For other things. Dieu nous donne la raison pour laquelle il a choisi Abraham. Il dit, car je l'ai choisi. For I have chosen him. Pourquoi? Why? Pourquoi je l'ai choisi? Why did I choose him? Afin qu'il ordonne à ses fils So that he will direct his et à children sa maison après lui and his household all de garder la voie de l'éternel keep the way of en the Lord pratiquant la droiture et la justice, by doing what et qu'ainsi l'éternel accomplisse so that the en Lord faveur d'Abraham les promesses what he qui has lui a été faites. promised him. Pourquoi Dieu Why did God choisit Abraham? choose Abraham? Pourquoi? Why? Afin qu'il enseigne So that à ses enfants he will bring to his children les choses de Dieu. the good of God. Si abengi Abraham, God called Abraham. vision na ye, His vision, eza famille. his family. Na bengi ye, I called him po ye Abraham, for him Abraham. alakisa bana na ye, Show his children ndenge nini ya kobatela na loba nzambe, ndenge nini ya kotambola na nzambe, e na ntango ye akozala te, na kolongwa kozala nzambe ya Abraham, na kokola nzambe ya Isaac, na komi nzambe ya Jacob, na komi nzambe ya Joseph, na komi nzambe ya Moïse, na komi nzambe ya Aaron, ti na komi nzambe ya Yesu. C'est pourquoi Dieu le choisit. Yango That's why nzambe apona yo. God chose you. Mission na yo ya liboso Your first mission eza bana na yo, is your children. eza bana na yo. Is your children. Nzambe apesi biso secret, God gave us abengela Abraham. Naponi ye, I chose po him ye Abraham because him Abraham ateya bana na ye. will look after his children. Nakozala pasteur na bino te, I can't be a pastor na reçur na tronel, and succeed with Jonah soki na reçur na kerem te. if I didn't succeed with Karen. Alléluia. Amen. Mateya ya malamu A good oyo preacher nakopesa Christ vie that can give Christ to me eza velia. is failure. Nakozala influente na vie ya Priscilla te, soki naza influente na vie ya velia te. I'm not influential failures that Naponi ye, I chose po him ye Abraham alakisa bana na ye nzela, away. alakisa bango nzela, akotisa bango makambo ya nzambe, ateya bango biloko wana. Soki Abraham aza te, Isaac akoki kozwa bakoni, azwi mbeka atie likolo, atumbi yango ndenge papa asalaki. Soki Isaac aza te, Abraham aza te, Jacob akozala na kati ya désert, aza ye moko na Bethel, mais alobi papa asalaki hotel, ngai mpe nasala hotel, natia mbeka likolo, nzambe ya papa
azala nzambe na nga. La réussite, c'est comment tu conduis. It's how you drive yourself. J'ai eu la grâce. I have the grace Ya kokola na koko nanga. to grow up with Moko ya bakoko nanga one of my grandparents aza osala. who's doing this. Dimanche Sundays, alamuki he'll wake up, agerwedi he'll get ready, azwi bible na ye he'll take his Bible, ayebisi bino he'll tell you na 10 heures at 10 o'clock, naokanga ndako. I'm closing the house. Soki okende église te kende place okende me ndako na nga nazokanga ngo I'm closing. naokende église I'm going to church. nakofungola ngo soki nauti église. When I come back, What I mean, everybody at church. Ata match ezali even if there's a match, kenda lukuna goes to church. akangi ndako na ye He'll close his house. azwi bakle He'll take ye moto akobiba moto asuka him taking the last person. He'll be banda 11 heures from 11 ti soki 14 heures to soki mpe awumeli na réunion abadi yake 15 heures soki otikalaki na ndako we'll stay at home. bowi We'll be bored. tozokende. We'll go. Et aujourd'hui, And today, dans notre famille, in our family, je ne suis pas le seul pasteur. I'm not the only pastor. Toza ebele, There's a lot of us. toza ebele tozalela There's nzambe. a lot of us. Puisque ezalaki na bato Because there were oyo people balakisaki biso nzela ya nzambe. that way of God. Tokotanga na 2 Timothée, We'll read 2 Timothy. 2 Timothée 2 Timothy 1 à 5. 1 to 5. 2 Timothée, 2 Timothy chapitre 1er, chapter 1, verset 5. verse 5. Paul alobi, Paul said, gardant les souvenirs de la foi sincère I am reminded of your sincere qui est en toi, first lived qui habita d'abord dans ton aïeux, in your grandmama, Louis, Lois, et dans ta mère Eunice, and in your mother, et qui, and j'en suis persuadé, I am persuaded habite aussi en toi. now lives in you also. Alléluia. Amen. Paul azoyebisa Timothée, Paul is telling Timothy, namona koko na bino, moto na kondima. Namona mama na bino, moto na kondima. Namoni yo Timothée, moto na kondima. Na comprendre que foi oyo yo Timothée eza nango, eute pa koko na bino. Koko apesaki pa mama, mama apesi pa papa. Bana. Yango nazoyebisa ba mama. Soki papa azati, okozwa kondima. Opesi mwana mobali akomi mutu. Timothée azwi epai ya koko ya mwasi, mama azwaki epai ya koko ya mwasi apesi mama azwi apesi Timothée. Papa ne balobeli ete la foi générationnelle the faith generation, oyo euti na koko one from the grandmama, ekiti na mama goes to the mom, eke baba. goes to the children. C'est-à-dire Paul It says that et azango te en église when you amoni koko ya batimote aye saw the grandmama, nsima nango mama batimote nsima nango timote alobi kondima oyo yo oza nango they say that this faith that you eza have ya famille. is found. Yo na famille na bino kozalaka na kanda You in your family, kanda na biso ya famille, maladi na biso ya famille, pasi na biso ya famille. Bonga te famille eyebana na kondima, famille eyebana foi oyo oza nango the faith that you have, eute pa koko na bino. it came from your grandparents. Alléluia. Amen. Yango réussite That's why success. eza na zwa oyo bapesanga pa You mama take what they give to my mom, napesi pa bana. and you give it to my children. Soki naza te If I'm not here, velia failure. ayebi ke soki ofukami You know that if you go on your knees, obeleli nzambe cry to ofunga God, la porte. you open doors. Ça c'est la réussite. That's success for me. Papa avandi, Father sitting down, moi nazo interpréta oyoka. and the son. Ça c'est la réussite. That's success. Kotikela bango liberté te. Don't give him liberty. O ba mindele balobaka, he will choose his own way. Or the Bible says you choose Day. your way. No. Bible lobi lakisa mwana, The Bible says direct your child. lakisa mwana, Direct your child. lakisa mwana. Direct your child. Nzela na nzambe. The way of God. Alléluia. Amen. Tokotanga Matthieu chapitre 1er. We'll read in Matthew chapter 1. Tokotanga ba verset belé lelo. We'll read a lot of verses today. Matthieu chapitre 1er. Matthew chapter 1. Chapitre tolinga rango te. The chapter that we don't like. Tolinga rango te. We don't like it. To comprendre rango te. We don't understand. Mais lobby air na osala enseignement oyo. Nzamba ebisingo omoni pour le chapitre 1er Matthieu eza. You see why there's the Pour first na nzamba famille. Na nzamba famille.
Voyage dans la salle à la carte famille. Alléluia. Balobi généalogie de Jésus. It says the genealogy of Jesus. Fils de The David. Messiah, the son of Fils David, de Abraham. the son of Yesu oyo bozomona Jesus that you see. auti na mopepete. He didn't come from the Aza mwana ya He is the son Abraham. of Abraham. Aza mwana ya David. The son of David. Aza mwana ya Abraham mwana David. The son of Abraham. Sikoyo bakiti balobi Abraham engendra Isaac. That's what it said. Abraham was the Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Engendra famille. Kaka. Alléluia. Famille. Famille. Oyo aboti oyo. Oyo aboti oyo. Oyo aboti oyo. Oyo aboti oyo. Famille. Bango nyonso ba otanga wana. Bato akondima kaka. Bato akondima. Alléluia. Oyo aboti oyo. Oyo aboti oyo. Oyo aboti oyo. Oyo aboti oyo. Oyo. Nzapola nini nzambe akozwa temps. Na mukanda na ye achela biso ba engendra. Pona nini? Pour nzamba alingi comprendre que ça likambo famille. Alléluia. Ça likambo famille. Yango moni nzamba za nzamba famille. Yango abenga biso bana na ye. Yango lobi jusqu'à votre vieillesse, je vous prendrai en charge. Yango yeso lobi quand vous priez, dites notre Père. Bolobate notre Dieu. Boloba notre Père. Awa eza likambo ya famille. La chrétienté, c'est l'histoire de la famille. Et là, comme l'amour, nous avons compris yo. Koleka nyonso. Et sa famille. C'est un nzambe pesanga famille. Pesanga famille. Pesanga famille. Nazala na famille. Nazala na famille. Pour famille, et lo comme malamu. So vous la famille. Et ça malamu. Balobi David, fils de David, fils de Pour le dire Balobi quand David, mais Balobi David, fils de Isaïe. Pour le dire, pour balingi boyi ma place David à Outa. Alléluia. David a qui est pas Salom, il y a Saoul. Saoul a tout nié. De qui es-tu fils? Tata na yo, nani? Who is your father? Tata no nani? Your father. Yesu akutani na femme samaritaine. Jesus met a Samaritan woman. Basa bango mibale. It was just that. Mais Yesu alingi vérifier sur la famille. But God wants to verify if you have a child. Alingi vérifier. He wants to verify. Pour Because 10 livres, 10 pounds il y a tata famille. from a father of the house Et ça a valeur pour na 10 livres ya single man. doesn't have the same value as 10 livres ya single. 10 pounds from someone, Ya muto za single. from someone single. Et ça a valeur mukie par rapport à 10 livres à papa. Has small value to 10 someone. livres à papa. 10 pounds from Et comme someone il a 2 litres à milk. can bring Et puis ici maki. Et puis ici mapa. Et puis ici ampoule. can bring Mais 10 livres à single. but 10 pounds from someone single. Bien. Yeah. Et là, moko kaka sili wana. Someone that just lives. Mais 10 livres à papa. But 10 pounds from Ils father ont makambe belé na is katina. something a lot attached to it. Est-ce que vous comprenez là? Are you understanding? La famille. Family. La famille. Family. Ce qu'on échoué ne loko wana. If you shame Ou this, échoué na vie na yo. you shame everything. Banani ba bocho na se amabele. Who will put you in the ground? Banani. Who will put you in the ground? Banani Who ba bocho na se will amabele. put you in the ground? Banani ba okitsa kombo na yo. Who will pass down your name? Omoni ndenge tozao. You see how Na bolingo nyonso bo wana mupo na nga. all the love that you Soki na have. kufi If I die, après un mois. after all, Olotinga 2 fois. you dream of On the fait time. singa kombo. You give me Esprit de mort. spirit of death. Comme nzamba za la biso. Since God is Rapidement faut ko salanga. rapidly, you have to Mais figure it bana out. na nga With my children, never. na bakoko na nga And bakoyeba age nini nakufa. they know my future. Mwana moko akobotama
One child. aopesa kombo nanga I'll give them my name. omoni ndenge nalinga yo You see how I like it? hein Yeah. yebaki bana no balingako koleka ndenge nga Know linga that your children love you more than I like you. yango oko néglige bango te That's why you can't neglect them. alléluia Amen. balamuki na ntongo When you wake up in the morning, baza ndenge yango omonaka bana bakomprenaka te oh I have to go no please stay I want to make sure that when you wake up you're okay when you go to bed you're okay po na motema ozali in your heart, you're there. ozali You're there. famille eloko malamu Something good. senga nzambe apeso famille Ask for God to give you family. alléluia Amen. senga nzambe apeso famille Ask for God to give you a family. famille eza très bien Family is kozala better na famille to have a family. alléluia Amen. nzambe aza nzambe alinga famille God is a God who loves family. et la grande bénédiction The biggest moto azali kozala nango blessing to have in life eza famille is to have a family. famille Family eza institution divine is a divine institution. nzambe moto akela yango God created it. nzambe abanda kompani te God didn't create a company. biloko mibale nzambe asala The two things that God did famille is family na église and church. e église wana mpe And the church, yeah, asali yango ka a base ya famille He created it based on a family. a base ya famille He based it on a family. yango omoni meme yesu That's why you see ye aobenga bapotre when he's talking bapotre ya yesu ebele balayi bandeko all of them were family. akutani na jean na jacques na tata na bango baopeshe alobi nazwa jean nazwa jacques mpo soki jacques atikali jean akie akozala na susi ya ndeko na ye nazwa bango mibale nakei na bango baosalela yango malamu And that is good. la famille Family très importante is very important. soki obosani famille If you forget family, you have shame. mpo na nini kolela eza mingi Why is there a lot of crime? mpo na nini désordre eza mingi Why is there a lot of destruction? mpo na nini minyokolo eza mingi Why is there a lot? mpo bato babosani famille Because people have forgot a family. eba oyo satan balisi mituna bango And those who set us spirit, balobaka okuta okebandela they said, I'll go to the youth. okebandela nini You go start war. mwana nini okebota akokoma na age oyo obota deja Child that you have. basusu balobi nga na bangaka te soki aye ake na ye esala eloko te na non la bénédiction c'est la famille No, the blessing is family. Josué alobi moi Joshua said, I et ma maison and my family, moi et ma maison I and my household, nous servirons l'éternel we will serve the famille eza école family is school. famille eza école Family is school. famille Family eza école is school. enseignement ya famille Teaching of family eleki école is better than school. nakoyebisa bino eloko moko I'll tell you. nayebi ke bato mpe bakomona yango na média I know some mais people. fo nayebisa bino I have to tell you. nayoka mizika mokili te I don't listen to worldly music. nayoka yango te I don't listen to. mais eza na nzembo moko ya mizika mokili But there's one song of worldly music. nayebaki yango ndenge nipola kishasa I know you. batiaka bamafrika libanda olinga olinga te koyoka If you don't like it, you have to listen. musicien moko ayemba mama A musician sang Mama. aoyemba mama You singing Mama. alobi jamais Said never. olingaki You wanted nalamuka yo olala for me to wake up. jamais olingaki nabela Never you yo wanted oseka for you to laugh. Never. mama Mom. asalaki mabe atiaki papani He said, no, Yeah, but that's it's- a good father. That's a good father. mama Mama. nayoka mizika mokili te me nzembo wana soki ezobeta na telema If it plays, nakomokanisa eza na mwasi moko alingaki te ngungi ya swanga eza na mwasi moko alalaki te eza na mwasi moko those ladies, babengi ye mama they called Mama. nzoto ne evimbaki Her body got big. makolo na ye evimbi Her legs got big. kotambola na ye change The way she walks changed. me alembaki te But she didn't get ti akotaki na leba room until she went abimisi moto lokolanga and then she had some. susi ya mama eza nini The problem of Mama is nakoma na famille for me to have Mama. nakoma mpe na baoyo yanga For I to have my own family. bien aimé nous voulons parler de la famille You're talking about family. place oyo enseignement ya malamu A eutaka place where good teaching comes from. alléluia Family. prière na ngai eza My prayer is that biso oyo bamikolo toza awa all of us, all of us, nzambe apesa biso bafamille for God to give us mpo na baoyo baza na bafamille nanu te nzambe apesa bango yango mpo na baoyo baza nango nzambe arestore yango soki famille na yo ebeba nzambe apesa courage ya kobongisa yango to fix it. enfant prodigue azwi biloko ya tata na ye He took his, abebisi yango he destroyed it. asali He désordre destroyed it. abebisi nyonso akie pasi eyeli ye Went pain
Jour mon corps à lobby. Ah! Oh, Dans la maison de mon père. my father. Dans la maison de mon père. Ata bozo monanga boye lelo na osala bambulu. Mais na uta na famille. Naza na famille. Naza na famille. Alobi na telema. Na zonga la famille. Na yebisa bango. Nasala ki pape. Et jour aye na famille. And when he went back to his family, Avant ça la confession. before he made a La confession, famille bayambi. the family they accepted him. La grande bénédiction. The greatest blessing C'est la famille. is family. Nzamba apesa yo bana. God gave you children. Nzamba apesa yo baparents. God gave you parents. Nzamba apesa yo ebele. God gave you a lot. Osala na moni. What are you doing with it? Tozo prier qu'enseignement oyo We pray that this échanger ndenge na biso komona makambo. Pona nini pona comprendre que ceux qui ont réussir na famille na yo, succeed in your family, église est reçue. the church will succeed. Yango Paul azali koloba. That's why Paul says, Nazo pesa mbote I am given na église oyo to the church. eza na ndako ya mutu tel. Eza na ndako ya mutu tel. Ba église wana eza nini? Eza ba famille. Église oyo eza na ndako ya papi. Église oyo eza na ndako ya Henri. Église eza na ndako ya Michel. Église eza na ndako ya Jacques. Église eza na ndako ya Luta. Église eza na ndako ya Séverine. Na ndako ya Kadina. Soki biso nyonso tozala ba église na ndako. The church at home. Esili. It's finished. Problème eza nini? Ba ndako ebele ba église eza te. But in a lot of homes, there are no Ba churches. église eza te. There's no church. Ba parents ba comprenaka te. Parents don't understand. Que mwana faut kotia ye esika oyo akozwa. You have to give them somewhere that they can have faith. Naza kobeta masolo na mwasi na ngai na I was oloba talking with my wife saying sur ba mama moko balongwa église. about our mother who left the Et church. nayoki ke bana ngo bazotambola malamu te. Nalobi tala fale batika bana wana. Fale mama akanga motema avanda wana. Mele mwana wana community Christivi. Mele mwana wana aza neti Priscilla. Mele mwana wana aza neti Velia. Mele mwana wana aza boye. Mpola ni Christivi aza bongo. Po atelemi place mama ne atelemi. Because she's staying in her mother's days. Atelema place mama ne atelemi. She's staying in her mother's days. Ba mama ka ba papa loyenge. Mothers and fathers are nonsense. Bazo comprendre te. They don't understand. Bazo comprendre te. They don't understand. Ebele ba comprendre na retard. A lot of Bana us si ba understand bimila quite late, and the children are left at home. Tala na mwana Look, with a child, ozaka na au plus influence à 16 ans. you have just until 16 for influence. Ça fait 3 jours. It was 3 days ago Mwana na nda rappelaki nga that my child called me. kana 18 ans. That she was Bien que nga mutu ayebisaki birthday na ye mais ye ayebisi nga naza na She 18 told ans. me she was 18 as well. Avant tokóma na esika wana ye arapele nga age na ye oyo nga nayebi koleka ye mpo nazala sûr ke makambo ya nzambe ekoti ata nga naza te ayebaki nzambe amona awa yango bino bapapa toza You fathers, esika oyo toyelaka eloko moko everywhere we come, toyelaka nzambe te toyelaka mbongo te awa soki mbongo mbele toza awa te soki lokumu mbele toza awa we are, we come from God. susi na biso eza bana nyonso baoya awa All the children babanga nzambe to fear God. lelo Today, culte bandi the service started. moto akobeta mbunda ate Someone said, namoni tronel I saw children. alobi ata moto aza te I ngai na kovanda wana was comme bato baboyi kobeta maboko ata naza libanga even if I'm still, I'm sitting there. nous lui montrons la voie du bien ntango akokola When you grow up, aobeta you'll play. il faut que tu pries pour ta famille oyebi mpo na nini badésordre eza mpo na nini diable akolinga divorce mpo na nini diable akolinga obala mabe mpo diable azomake sure ebeba mpo soki ebebi esili kombo na yo ekie If family's done, it's done. kombo na yo ekie Your name goes. yango diable azobebisa That's why the devil is destroying. yango diable azobebisa That's why the devil is destroying. mais biso But us, toza lokola Josué like Joshua, moi et ma maison my household and nous I servirons will l'éternel serve the Lord. soki papa akenda If the father's gone, systeme akoko ya timote the system of nakozwa kondima nakopesa mwana mobali aoma and he will move toza na deux système wana to two systems. moi et ma maison esika oyo tata irresponsable akenda mama so akondima The mother will take her pesa and bapeti give it to her, aoleka and the mother will carry it out. moi I et ma maison and my household. est-ce que oza na ndako Do you have a house? ozosala nini na ndako What are you doing in your house? baraison eza ebele There's a lot of oyo reasons okoki se retrouve yo moko that you can be found on your own.
Mais tu as raison, on a si. But put those reasons Zonge pa aside. nzambe. Go back to On va God. restore. 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 Yesu alobi. God tells us. Na luka verset wana tous. Na va posa aussi ça te. Na luka verset wana. Mais ça bien. Matthieu 8 20. Matthew chapter 8, verse 20. Matthieu 8 20. Matthew chapter 8. Jésus lui répondit. Jesus. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Jesus replied, Les renards have dens. ont des tanières Foxes have dens. et les oiseaux du ciel And birds ont des nids. have nests. Yesu alinga loba nini? What's Jesus saying? Soko moni renard aoke tambola tambola. If you see a fox going around, Avant butu eya before the night comes, aozonga na ndako. he'll go back to his house. Na tanière kuna In that den, atiki bana na ye. he's left his children. Soko moni ndeke aopumbwa pumbwa If you see a bird flying about, na sima nango aozonga na nsala na ye. he'll go back to his nest. Kuna nde bana ne baza. Where his children are. Les renards The ont des fox tanières. have dens. Les oiseaux du ciel The birds ont des nids. have nests. Elingi koloba nini? What does it mean? Mutu Someone fo aza na ndako, has to have a house. fo aza na famille. Someone has to have a family. Mutu fo aza na ndako, Someone has to have a fo house. aza na famille. Someone has to have a family. Les renards ont Foxes des tanières. have dens. soki akeli banda babeti mabanga They go and they do whatever. insécurité eza mbangu fo azonga na tanière. But he has to go home quick. Ntango nakei na mosala makambo ebele eleki mpo osalanga 17 heures ezonga nakei na ndako. Esika wapi na kolongola sapato, esika wapi na kolongola cravate, esika wapi na kolongola chemise. Take off my shirt. Naza na kati ya ndako. I'm home. Les renards ont des tanières, Foxes have dens. les oiseaux du ciel And birds have ont nests. des nids. Alléluia. Amen. Ere biso tokoli koko aza koyebisa biso We were growing up, my ke tata abana aliaka na nzela te. that the father's child is mpo ezalaki na bapapa mosusu soki mosala esili akei na nzando bapesi soli ase mwa biloko azolia alobi te papa aliaka na balabala te. C'était difficile na bandolia na nzela difficult for me. mpo aza koyebisa biso papa abana kolia na balabala te. Father of children cannot eat on the road. sikoyo yo olie na balabala bango bakolia So wapi? you eat on the road, and what they eat at home? Bakolia wapi? What would they eat? Renard Foxes have dens. ndeke Birds. yango je dis aux filles garçon nyonso aza mobali te. Every boy is a man. Mes filles qui sont ici All of my garçon nyonso aza na balabala amuta kobala te. doesn't have someone to marry. basusu bayebi valeur ya famille te. Some of them don't know the value. akozwa yo na valeur te. They take you without value. yango ere moko fo kotuna yo oza mwana nani. That's why you have to ask who po probabilité eza mingi ozala neti probabilities for you mwana to yaka azaka yake kaka. This is why we will be strict, asking our girls, who is this boy? Who is it? okotika mwana mobali akekotaka na famille moko boye to go into the family. lobi ekomi baproblème. Tomorrow's problems. pasi bakoko na yo baki Pain for your grandfather. pasi Pain. mabe problème namoni eza dada I'm 23 esali nini 23. What is 23 do? esali nini What is it now? okokende kuna okenda motema papa la bino okokende kuna eza pasi komona mwana mobali adivorce mwana na mwasi adivorce eza pasi na motema It's hard. eza pasi To see someone. mais quelque part For someone. bayokaki te otiki makila na nga libanda otiki kombo na nga libanda. They left my name outside. Je prie Dieu I pray que nos enfants qui sont ici, that our children that Dieu are les garde, que Dieu les protège, que Dieu soit avec eux. so they Atambwisa yo ndenge atambwisaki Isaac akutana na Rebecca, atambwisa yo bongo to go like that pour que ça marche bien. so that it works. Moi I et ma maison, and my household. moi et ma maison. I and my household. Amen. 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 Nzamba sala biso grâce, God give us grace tobebisa te. to not destroy us. Moi et ma maison. Ocha mutuno na se. Soki famille ebeba, senga nzamba restaurer yango. Ask God to Soki restore. famille eza na désordre, If your family, nzamba sala grâce. God give you grace. Tobondela nzambe.